हेलो साथियों, इंतहाई अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। 13 और 14 यानी कल और आज मुसलसल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया रावलाकोट में, जो 12 घंटे से ज़्यादा जारी रहा। इसमें कुछ फ़ैसले किए गए हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पीओजेके ने ये फ़ैसला किया है कि ज़िला, तहसील और वार्ड की सतह पर अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुनज़्ज़म किया जाएगा और टारगेटेड सब्सिडी की किसी कीमत पर हमायत नहीं की जाएगी। यानी टारगेटेड सब्सिडी का मतलब है कि एक ख़ास हद तक कटौती की जाएगी और टारगेट किया जाएगा जो है आटा मुख्तलिफ़ शोबों के लिए, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, उसको टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। वो टारगेटेड सब्सिडी कबूल नहीं की जाएगी। 14 फरवरी यानी आज से लेकर 4 मार्च तक जो है वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की गई है और 5 मार्च को पूरे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में यौम मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस डे मनाया जाएगा। इस दिन यानी 5 मार्च को पूरे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी रैलियां होंगी और जलसे होंगे। इसके अलावा ये फ़ैसला किया गया कि बिजली के जो बिल हैं उन पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो जब तक ख़त्म नहीं किए जाते और जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बिजली का टैरिफ मुकर्रर नहीं किया जाता, उस वक्त तक बिजली के बिलों का बाइकाट मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा और धरने भी जारी रहेंगे। साथियों, जैसा मैंने कल अपनी वीडियो में ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि 5 फरवरी के बाद एवरीथिंग हैज़ गॉन क्वाइट, हर तरफ खामोशी है, तो वो खामोशी जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक धमाका खेज़ मीटिंग करके और एलानिया जारी करके वो खामोशी तोड़ दी है। इस हवाले से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दोबारा जो है अपना, जिसे कहते हैं ना, लंगोट कसा है और वो गिव इन नहीं कर रहे। मायूसी ज़ाहिर है हर तरफ है क्योंकि लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, 10-10 महीनों से पेंशन नहीं मिल रही, खाने को नहीं है। लिहाजा इंसान टूट जाता है जब इंसान की माली हालात जो है वो ख़राब हो जाएं, उसके पास खाने को ना हो। और मैं ये बात इसलिए समझ सकता हूँ कि मेरे अपने पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे अपनी जेब में कोई पैसा नहीं है। मैं ख़ुद जो है वो हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल है इन हालात में अपनी दिमागी कैफियत को सही रखना, अपने जज्बे और हौसले को कायम रखना। ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं आज, जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, मैं किसी के घर जाके वहाँ की इंटरनेट सहूलत जो है वो इस्तेमाल करके तो ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट के लिए भी पैसे नहीं है कि मैं इंटरनेट का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकूँ। हमारी जो पार्टी है तहरीक इत्तेफ़ाक़ राय, इसका आज एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया है और उस इजलास में बड़ी लंबी बहस हुई है। तमाम साथियों ने उसमें भरपूर अंदाज में जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश किया है आज के हालात में। और उसमें जो इज्तिमाई फ़ैसला हुआ है वो यही हुआ है अक्सरियत राय से कि हम भारत में शामिल होने की अपनी कैंपेन को पीओजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में और डायस्पोरा में जारी रखेंगे। ये फ़ैसला किया गया है और ये मशावरत के साथ वोटिंग के ज़रिए इस लाएअमल को एक दफ़ा फिर एंडोर्स किया गया है कि हम भारतीय शहरी हैं और किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई सौदेबाजी या किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनका रुख इल्हाक़े पाकिस्तान की जानिब हो या जिनका रुख पाकिस्तान से कोई मसालियत की जानिब हो। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं सबको ये मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी पार्टी जो है उसने एक दफ़ा फिर ये
دو قومی نظریہ یعنی جناح کا جو ٹو نیشن تھیوری تھی اس کو اور کلمے کے رشتے کے فراڈ کو رد کیا ہے، اور خود مختاری، خود اختیاری، پلیبیسائڈ اور یہ اور وہ ان گھوم گھمیوں میں اپنی قوم کو پھنسانے کے بجائے اور لمبی لمبی اور طویل جو بحثیں ہیں تاریخ کے حوالے سے ان میں الجھانے کے بجائے ہمارا دو ٹوک موقف ہے کہ بلا تاخیر جو ہے وہ پی او جے کے اور گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ ہری سنگھ کے مطابق یہ تمام ریاست جو ہے یہ بھارت میں شامل ہو چکی ہے۔ آج کا یہ میرا پیغام جتنی دور تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پاس سوائے پیغام پہنچانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ لوگ اکثر مجھے میسج کرتے ہیں میرے چینل کے جو کمنٹس میں کہ پی او جے کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے بھارت کا ترنگا لے کر۔ دیکھیں، میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگ بھارت کا ترنگا لے کر باہر نکلیں اور ان کو سٹنگ ڈکس کی طرح جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے۔ ہمارے پاس تو ان کی ضمانتیں کرانے کا بھی بندوبست نہیں ہے۔ تو ہم نے ابھی بھی اپنی دیے سے دیا جلاؤ کی پالیسی کے تحت اسٹڈی سرکلز، 1 to 1 ڈسکشنز کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو توڑنے، پاش کرنے اور جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا جو ہمارا فارمولہ تھا پچھلے 4 سال سے 5 سال سے، اسی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جس دن اگر فرض کریں بھارتی فوجیں جو ہے وہ پی او جے کے میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر ایک علیحدہ صورتحال ہوگی اور اس کے مطابق پھر دیکھا جائے گا۔ اس وقت جو ہے بھارت کا ترنگا ضرور پی او جے کے اور گلگت بلتستان کے شہروں میں لے کے نکلا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہمیں اپنے ورکرز کو، کارکنوں کو پاکستان کی فوج سے، پاکستان کی آئی ایس آئی سے، پاکستان کی ایجنسیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ سو کہ ہم نے یہاں تک اپنے کارکنوں کو منع کیا ہے کہ کوئی ایسا سیاسی بیان یا کوئی ایسا جو ہے وہ نعرہ نہ لگائیں جو پاکستانی فوج کے خلاف ہو، یعنی پبلکلی۔ ظاہر ہے اندرون خانہ تو ہماری کیمپین چل رہی ہے، لیکن پبلکلی نہ لگائیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ ہے وہ بھی ابھی ایگزاسٹ نہیں ہوئی اس مطالبے سے کہ پاکستان ہمارے لیے یہ کرے اور پاکستان ہمارے لیے وہ کرے۔ ہم جانتے ہیں پاکستان نے کچھ نہیں کرنا، لیکن وہ سٹیج ابھی نہیں آئی جہاں پہ کیفیتی تبدیلی آئے لوگوں کی سوچ میں۔ تو اس پہ ہم کام اپنا جاری رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کی سرکار بھی سوئی ہوئی نہیں ہے، حالات کو دیکھ رہی ہے بڑے قریب سے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کی جنتا جو ہے، بھارت کی عوام جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور آواز اٹھاتی رہے گی، اور ایک دن ہم مدر انڈیا کا حصہ ضرور بنیں گے۔